Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alayya ibadihi bimuwasimil khairat. Liyaghfira lahumudz dzunub wa yuzzilu lahumul hibat. Waffaka man syaa لاغتنامها فأطاعه وأتقاه وهذل من شاء فأضاء أمره وعصاه أحمده وأشكره أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وشرع لنا الأعمال الصالح ووفق القيام ورتب عليها العزم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si yene painte sangem inin biidnillahi subhanahu wa ta'ala in mawdu atawakan iyene tukbal kami si kaam si sangem inin yene pa inne al istiqbalu ramadan baina at-tawfiq wal hirman. Dahil amban yene katukbal ko painte sin mawdu kaya dinaak kami painte may nakura kamihin sababin kami inin si panghati kami damwa kami amban me tulayb bang niya me talib na in kami inin amban me tulayb pe sin me siye yene tulab amban murid pe sin me kamuriran. Tiyak kami kahanglaan dambuwa amban me mawdu sa hadje duk mawdu painte iye ni samiyaan kalalagihan suway hinati sigay pipatek ka in me parkala si sinong tebi inin iye ni pente parkala landu ekka pahala nin duk magkalugian ni i mga hinang siyehin bang dumain iye ni si aturan nin. Sampang tebi, harap tebi, iye ne peinte parkala si sinong tebi inin, iye ne in bulan Ramadan. Iye ne peinte in bulan Ramadan. Hati tebi teed in Ramadan, pen Allah subhanahu wa ta'ala si kitab ne maha mulia, na in Ramadan landu teh dahjanin karena nin pinardu inin si kita wewe Tuhan te bi Rabbul Alamin si parmanne ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu si inin iyene pinagbahasa Ramadan inin daran-daran na inin takalewe tibi ayat inin pinagbalik-balik sa bawanen bang patek ka in bulan inin iyene pa inne atinen reminder si kitabi i-remind kitabi Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadanin pa inne pinardu o kampene me bar iman hati bar iman inin dumain kemon iyene muslimin bariman sumagawa in kemon pa in bariman muslim bang talkhis tabi
balikan ko dumain pen kemon iye ni atuhi muslimin bariman dumain pen kemon manusyain bariman adapun in kemon barimanin lamod amban may jumlahan sin muslim. Pen Allah subhanahu wa ta'ala o kampen ni may bariman. Ye kampen ni maratsaya si kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud nen nuhut duk magtaat si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nuhut syara Quran. Nuhut syara inaka sinuisiwi Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sige ni tambahan tabi duk ni kulangan tabi. Kutiba alaikumus siyam. Benal ted pa inne pinardo. Pinardo pa inne lo usika ang pagpuasahin. Sa inge kapardo iye ni pagpuasainin, si kitewi manusia, si kitewi iye ni maggelal kitewi bariman, sarta naima kitewi amban me muslim. Dambua kitewi amban me muslim, duktay ma tebi si ginuhabaran tebi leman kitewi bang kitebi inakahan no Christian kitebi. Sa pagi tema tebi ginhawabaran ten bi Muslim. Naima kitebi syara Allah Ta'ala. Tiya insyara Allah Ta'ala hin si tenged pa inne Ramadan. Si tenged pa inte yene Ramadan. Pinagtuhot we ni. In ayat na inin panawag-tawag na inin duksyara na dialem ni. Pain Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu o kampen ni may magparatsaya magkahagad. Kutiba alaikumus siyam. Benalted pa inne. Pinardo ni si kaam in pagpuasehin. Kwe pa inne kapardo sin meksiye dumehelo man kamiin. Natusinin sine dehelu katukbalan sin parkala pagpuase. Sine in dehelu katukbalan syara sin pagpuase. Nagainin niya katukbalan dehelu me parkala inin bang dumain me kaapu-apu antebi. Sini me kaapu-apu antebi inin iye ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam aruk me sahabat ni. Dumin kaapu-apu antebi tabiya miyan gana panghati ni. Atawakan gay megtuhot syara Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa nen iye ni kaapu antebi pinardo ni si siye, si me dehelu amban kitebi, kwe pa inne kapardo, sin ine pagpuasa sin me siye dehelu amban kaam. Sine? Iye ni in pagpuasa sin Rasul, duk pagpuasa sin me sahaba, duk me iye ni tabiin, duk me tabiin, duk sine ni nuhut limpa, iye ni painte sin me siye salaful ummah. Amban iyen, sabawanin si ayat inin bang nuhot pagpuase tenbi pagsandal tenbi kwe pagsandal sin me siye tasabut ien benal teed pagpuase la'allakum tattakun pensin me ulama to si iyan ni ayat la'allakum tattakun pageget kaswa biin geget pa inne pagmatalewin to si iyan bangka ang pa inne patuhut biin pagpuase bin kay pagpuase sin mesye dumehel man kitebiin. La'allakum tattakun si dambwa pen tafsir si mesye landu pe in loka sin pag-iman din. Si mesye landu pe in loka sin pamaratsayaren duk loka ka panayma de pag-agamahin. La'allakum tattakun murah-murahan tu si inin kaswa no in bennal pagmatalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala. In Ramadanin, kwe ni sinambatin pa inne pagpuase dahil lomban kaam, sabab rasulin si waktu iye muase, si waktu magpuase in Rasul sallallahu alaihi wasallam, magbanda iye si kite, suwi kite magpayambulan. In inin niya ni hadja samiyaan me ni Kash, sin hatinin iye may tagapanghatihin duk painte labi-labi ni may awamun nas may nikash si may awamun nas si may parkalainin iye gay kahagad duk magparatsaya isab si Quran buk kinupuri sa din pangandakan Allah duk pangandakan Rasulit pagyabang hip kita magpuase suway hip kita la inuhot si iye ni
tarika. Inakawi Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini ni hadya pa ini pangandaakan Rasul si kaamin tuhutun bi duk ini gay pangandaakan ni natin ang dinak tininggalan si kita bi. Tu sinin in Rasul sallallahu alaihi wasallam siga pe pain iye muase. Siga pe patek ka pain Ramadanin magpayambulan iye. Magpayambulan iye sumuli ru'yatihi. Tampal hadisin, tampal in aka sin panghutabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atinin magpuase kampanye bang kita bibulanin. Na, tusinin tampal hadisin dinakit mayang bulan. Napensinduhin bisan ben pen no payaman na pagi kinatawahan na pen ni. Gay pinin takita we mata hadja matatain pa pinayamanin pen ni payamanon bi. Sibuk ru takita ruk gay takita payamanon bi bulanin pagi aturanin. Simple jawab ten bi way kam magpayambulan way kam gay kam pinain makapuase bang kam gay mambulan. Jawab nen lai hinang kami ini pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pagi banggay tuhut kay pangandaakan Rasulin tanto ga niya kaguna-gunahan ini ibadat tabinin. So Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil wamban pagpuasa ini magpayam iya bulan. Ubus pa inni pa in gumma pa inni alaikum bang pain kampain ni kadampegan nga takita webi. Pajukupon bi pain ni Sya'ban 30. Ien atinin si parkala painte pagpayam bulan. Dok painte yene pagsadambo ien amban na istikbal. Hatinin pag istikbal tebi pag welcome tebi samian sin iene amal tebi inin musim sin ka ine in iene painte pagpuasa inin musim inin sin kahapan hangkan sabi pahap tebi. Pagi tu sinin in musim sin kemon kahapanin dok sa hadja dok sa harga dok sa mulia ni bulan ini bulan Ramadan. Gay kayo makasuwa bulan hadja pahala nen hadja yen hikmanin sadiam ban bulan Ramadan inin. Sababan nen tu sinin ganda barganda. Tambak manambak pahala puasenun pagruko pagsujud nun pagsambayang nusun natin sa inggen bang pardu nen bang tumewa si aturan. Bang pain bisyartin, bang pain tumewa si aturan. Balingkan nin, bang kimagpuase, buka bisab tewa si aturan. Jawab nin, bang niya nilew, ini pinain, iye ni samiyaan pagpuase sin meksiye, iye ni gaanuhot si aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinayma ke puase rele. Nadumin sa ili, suwiti panilewin, suwi pindate be in uslub, iye ni uslub panilaw miyaan. Panilewin, si may magpuase, sarta nilaw siya, si may parkala sa iyin, ine pa na ibadat, si may siya iyin, iye magpuase siya, ga siya nuhot si aturan, ga nuhot si aturan Rasul, ga nuhot si aturan Quran, so atinin, so kabaya de magpuase le, parehelo siya, ine iyan, pin, tinay maru ke pin ibadat, dali, suway dumay sa islog panilawin, suway panilawin, hatinin, ine, banggay nuhot si aturan, ine ni ibadat, banggay nuhot si aturan, sin Quran, sunnah sin Rasul kakahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam tinay maibadat nen. Jawab nen nakaunay en mga jawaban iyehin ini ne parkala banggay nuhot si aturan gay panyen tatayma. Ini ne parkala banggay nuhot si aturan gay panyen tinayma. Ambanian me pong tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa inin dambua pente amban sa hadja ibadat. Dambua-dambuain pente amban sa hadja ibadat. In pagpuasahin painte benated painne in pagtek kasin Ramadan inin kapatut tebi. Iyene kitebi bariman, iyene kitebi muslim, iyene kitebi maggelal magparacaya si Allah Ta'ala duk Rasul ne kapatut tebi inin in sampang tebi sa jukup panampang. Ine, iyene pa inne, sa bawannen, in pagsampang tewien sa jukup pa inne panampang sin bulan inin, damwayin amban me sa hadja ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in panampang tebi sin bulan Ramadan inin, poonan iye. Poonan supaya tahasil we tebi in me sabab. Poonan supaya
tahasil tebi in me sabab kasabab-sababan kamumpaatan si pagsampang painne sin iyene Ramadan inin nabot kitebi amban me usulan nabot kitebi amban me usulan sinabot we dambua alim tebi dambua painte amban me guru serta amban me kibar al ulama si iyene al kitabne al istiqbalu Ramadan baina at-tawfiq wal hirman in kitab ini sinulat dambua amban me kibar ulama ko ini painte al-Syekh Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin in mawdu'nin al-istiqbalu Ramadan baina at-tawfiq wal hirman nabut kitabi amban me ini amban me sahajja hajje ini pangiddoan tebi poonan supaya tadawhat tebi in me sabab kamumpaatan si pagsampang tuo si bulan Ramadan ini nabut kitabi amban me kitab ne amban me iyene isi sin kitab ne iyene pa inne ampat usulan pagsampang tebi tuo si bulan Ramadan ini in patut hinang tebi siga pe padagpak in bulan Ramadan painsin muallif sin kitab iyene pente ko Syekh Saleh Al-Utsaimin painne panagnaan painne usulan pagsampang tebi si bulan Ramadan inin iyene painne pagpako dua si Allah subhanahu wa ta'ala siga pe patekka in Ramadan in me sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in kinaridaan siya kay muna Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadanin ennem bulan pe ang bansiye makune painsiyenin Allahumma baligna Ramadan ya Allah pa inni paabutun kami si bulan Ramadan sa iin mga isahabatin ga pe patekka in bulan Ramadanin tala pe ennem bulan pe tenga tahun pe amban nene imban iye pa inte samiyaan bulanin amban waktunin in kaniyaan me sahabatin makune siye ngan duaan siye tuju Allah Ta'ala Allahumma baligna Ramadan ya Allah pa inni pasampayon kami ya Allah si bulan Ramadan sabab in panagnaan usulan supaya teeddo tebi atawakan tahasil tebi in bangkat magbangkat ibadat duk barakat pahala tu si bulan Ramadan iyene pagsampang tebi sin bulan Ramadan inin dambua amban me panagnaan usulan nen mako kita bituju Allah subhanahu wa ta'ala dua asiga pipatikka iyene waktunin sabab parman Allah ta'ala hin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tasabut inin si suratul Ghafir ayat 60 Parman Allah Ta'ala hin magpain Tuhan bin o kami manusia wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tunggalon bipain ni Allah subhanahu wa ta'ala si pag-ibadatan si pagpako tunggalon bi Allah subhanahu wa ta'ala si pag-ibadatan si pagpako sabab in pagduainin dambuainin amban mga ibadat in pagpakuinin tuju Allah Ta'ala dan buamban na ibadat. Tunggalon bited pen Allah Ta'ala. Dakam maku si ini sa di amban pamukuhan bi, malain kan ini hajat bin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang perkala ibadat. Ud'uni astajib lakum. Maku kam pa ini. Mustajab ku si kaam. Ini ni painte iene samiyaan pinakuwi si akuhin. Sambungan Allah subhanahu wa ta'ala, sambag Allah subhanahu wa ta'ala, yene dua ate bimian. Duk ampun Allah subhanahu wa ta'ala kitabi, duk kaasian kitabi Allah subhanahu wa ta'ala, bang kitabi makusiye. Adapun amban me ini kaastelan Allah ta'ala tu si ipun ne, iye gima kutuju iye. Pagiin karya salita biinin berhajat kitabi Tuhan tabi Rabbul Alamin. Berhajat kita bi somban niin subay kita bi maku ine si bang me perkala painte ibadat pakute bi teed si Allah Ta'ala tunggal te bi Allah Subhanahu wa Ta'ala si pagpaku ine ne perkala ibadat hajat te bi
Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibadah. Sabab pa inni iye ni pagpakuinin ibadat inin tuju Allah Ta'ala. Dumay ni sab tabiya mi anang ban mangi hirman, ban may pinte may problema sikite. Do si pag-istikbal te sin Ramadan inin bunay kita may magduwa-ruwa. Magnispo Sya'ban, pinain. Pag magnispo Sya'ban kita bisa mian, bunay may magangkot dulang piyuhat may kamasjid-masjidan. Ubus mapihap masjid lay, gero bisan may nambayang isya. Iya hadya magtengge bang magkaginisan lai, magkalang-kalang dalam masjid lay, tahinang pe restaurant masjidin. Tabiya mian tahinang pe kome video ke bar, niya waktu. Magsambag-sambag, magkalang-kalang, mag-atinin, magharap-harap usiin, magsambag-sambag sa miyaan, mag-adoon ba, ambani atin, ambani problema. Iyan pag sa miyaan, bangiyan, painte, tinuhutin, ambani iyan sa hadya-hadya duse. Sa babanen masjidin, si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk masjidin, dumain iyan ban may mataim, dumain iyan ban may pagkakanan, dambuhay iyan ban may ini, pagsusujuran. Inna masajida lillah, benalted pa inna in masjidin siya Allah subhanahu wa ta'ala. Na magibadat kamlo, tuju Allah ta'ala. Dumain ka magkakandel masjid, pagyadam buwan man nangi, kinanggaihan wa syarain, labi-labin Allah ta'ala. Iyan ni pagibadatan tenbi, hinang tebi sa miyan restauran, bunumain may patut hininang. So, in mapatut si kita, hindi magdua. Dua matuhin, mako kita bituju Allah ta'ala. Duaahin mako tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Si pag-ibadatan ni, sige ni lamurante, ini ari-ari, makabaktal, ini pag-ibadatan ni. Inpoonan pa ini sin duaahin, inpoonan sin ini, duaah, pagduaahin tuju Allah ta'ala. Iye pa ini duaan niya kamumpaatan ni si pagsampang sin Ramadan, tabahagi magtello. Tabahagi ini, tabahagi magtello. Inpoonan sin dua, sin iene painte, maini pagpakupakuhin, si kamumpaatan, si pagsampang sin Ramadan, tabahagi magtello. Painsin muallif sin kitab. Panagnaan nin paine, dua pa inne sin ipun, tuju ini Allah subhanahu wa ta'ala. Tuju Tuhan ni Rabbul Alamin, in pinaabot iye piyo si bulan Ramadan. Panagnaan dua, amban me telo bahagyaniin, supaya magmumpaat iye ni pagsampang tabi sin Ramadan inin, iye ni pa inne sa miyaan dua asin ipun piyo si Tuhan ni Rabbul Alamin, bang pain pinaabot iye si bulan Ramadan. Si kabtangan ni Allahumma baligna Ramadan. Ya Allah, oh Tuhan kami, paabuton kami si bulan Ramadan. Ikaduenin, bahagian sin dua supaya magmumpa at pagsampang tebiyene bulan Ramadan inin. Dua apa ini si ipun piu si Tuhan ni Rabbul Alamin, intinoan iye, in pinanoan iye luu di aleman bulan Ramadan miyan. Piu si hinang sahap-hap, maku iye tuju Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyami wa tuhibbu min syairil a'mal. Inin insuway yatin in duahin. Hatinin amban may painte may aturan. Ngan dua iye intununyukan iye atawakan pinanoan iye lusi di aleman bulan Ramadan inin. Pagyain in iye tinin Ramadan inin, bulan inin pag-aampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan inin, musim inin sin ibadat. Multiply pa in sambat bahasa bin iye na ibadat tedo tebi tu si bulan Ramadan. Napakuti bituju Allah ta'ala. In pinanoan kitewi sin ini ne perkala pag-ibadat, pag-agama. Tahasil tebi 100% in pahala kinabayaan. Wa Allah subhanahu wa ta'ala lu dalan niyan pinaniya wa Allah ta'ala bang pain 100% doa tebi tuju Allah ta'ala tunyukan niya kitewi si kahapan sarta hatinin sa miyaan pinanoan kitewi sin hinang kahapan lu si bulan ni. Ang kanesiwe kitingan dua atuju iye Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyami wa ma tuhibbu min sairil a'mal.
O Tuhan kami, tabangon kami, luu dialeman sin iyene pagpuase, duk pagtengge, ine maksud matun pagtengge sin sambahayang, paikkahatinin tunyukanon kami, anananon si kami in kalisuin, paikkahon in sunat kamihin, paikkahon hatinin, toanon kami, duk pa ini ne pa inni in kabayaan no, amban me pa inte min sa'iril a'mal, amban pa inni hinang pa inni dumheluin. So tusinin murah-murahan tunyukan Allah Ta'ala kita tusi bulan Ramadan. Paikatawi pagtahajud tenbi. Paikatawi inhinang tawi kahapanin. Paikatawi samiyaan in qiyamul lail tenbi. Paikatawi pagbasa tawi Quranin. Sababan nen bang kita bi magpuase bune paikatawi tumbi tenbi bune paikatawi samiyan laku tawi at tenbi in sukna tenbi in limut tenbi in gil tawi gini painin usa amban kita yene me parkalainin na ised tawi ga niya pain amban me siye magpuase pen Rasul sallallahu alaihi wasallama yene gay katinggalan we de yene in me lagwi me bisara tumbi bisara limot maglimot do magtumbi do magigil do sa inyo na bang magpapatay dalam Ramadan bisan do magbunuin haram to si bulan Ramadan ga painne niya tahajat we manusia sa inin degbes pegpuasenin degbes hinangnen degbes hati bantuknen tu si Ramadan inin malingkan penne ine al-ju'i wal atash iyero painne sin iyene kainusannen duklekaknen. Sa ingin may kapong tinayahan ten tabiya niya antu si bulan Ramadan inin yudo magpapatay. Yudo may magato. Yudo may magsuknain, yudo magtumbiin, bumuwase pehepinin. Gini karelo-reluan magtarapi. Sa ingin kita tu si bulan Ramadan inin yenin in sahap-hap pagtrainingan sin ibadat sin ginawabaran no. Anan nuliso nun. Anan no in kakahinang no dumeniyehin tu si bulan Ramadan inin inanad kawe Ramadan di magputing. Inanad kawe Ramadan in hinang haramin suwe di hinang no tu si inin sabab bang iyan hinang no masiba-siba tal ibadat nun inin pag-aanaran. In bulan Ramadan in pag-aanaran pagtitrainingan sin kitebi lando lamma in pag-iman nin. Lando leddek pangatian tenbi si perkala pag-agama. Sa ingenhep in katuyo sin meksiyehin iyene samiyaan main tu si bulan Ramadan. Sa ingenhep ini main kainusan tebi kalekkak tebi sababan hadja pa inte sin kahadje kamulyahan sin Ramadan. Masi samiyaan katinggalan we tebi. Niya waktu bisan do halal si kitebi bang patek ka in bulan Ramadan gay manjari hinang tebi. Niya amban me parkala atinin jirari si kita bang dumain Ramadan si elewne sumagawa nen bang patek ka bulan Ramadan inin tinalew kita bi iye nga hinang iye bisan halal si kita bi sababan nen ini pamegesa nien hatinin tu si bulan Ramadan sababiyen insyara Allah subhanahu wa ta'ala sa si panhut tebi si katalew tebi tuju Allah subhanahu wa ta'ala magbakkas yene katalew miyaan si kitebi tanto gite di entagees siye yene bariman adapun bang dumendo bariman nagaado niya kapindahan ne bang dumendo bariman na yudo kiteno yudo kiteno magmaksiatin yudo magtangkewin yudo maglimutin naway painno tumin ke penne tuan iyene Ramadan inin main iningketan ni pinain me sayatinin iningketan ni pinain me saytanin me kaginisanin na iningketan malaihin pa iniye ni hawa nafsu sin manusia sababan nito si Ramadan inin tasabbut tu si hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala in hadis inin tasabbut si kitab iyene mukhtasar ahadisus siyam ahkamu adabu tinaklipan ini si ta'lif fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan iyene painte magtaklif kitab inin painne samian idza dakhala Ramadan
apabiye pa inne patekka in Ramadan. Idza dakhala syahru Ramadan. Tasabbut wa si Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hadisin aman si Abi Hurairah riwayat wa si Muslim muttafaqun alaihi rawahu al-Bukhari wa Muslim ubus pa inni pen Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru Ramadan apabiye pa inni pas hatinin paasik ni in bulan Ramadan futtihat abwabul jannah. Natusinin atinin bang paasik ni bulan Ramadanin atinin ilukan ni Allah Ta'ala in kagawang-gawangan sin surga ni. Sisine ilukan ni kagawang-gawangan surga inin siye magtag-ipon mag-ibadat dukma ko kaampunan tudyo Tuhan ni Rabbul Alamin. Hime bar iman magparatsaya magpako ibadat. Dumay ni sa penelita labil maksiyah. Dumay ni sa biyene iluka si siye iyene magpaako maksiyat. Atawakan mangginang maksiyat sa iluka. Inyene painte kagawang-gawangan iyene lawang iyene surgain. Duk pa ine waguli kat abwabun nar. Duk tinambel ni pa ine inlawang sin apinar ka jahannam. Wasuppidat isyayatin. Muttafaqun alay. Duk iningketan ni pa ine iyene may syaitanin. Wa fi riwayatil Muslim futtihat abwabur rahmah. Tusiinin si Ramadan inin ilukahan ni Allah Ta'ala pa inni riwayat Muslimin in abwabur rahmah in kalawang-lawangan pa inni sinase. In kalawang-lawangan sinase. Pong tinai si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala tuusi iyene bulan Ramadan. Tusiinin me pong tinai si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan ni gay pipatek ka Ramadanin pakute ni si Allah Subhanahu wa Ta'ala iyan ni tasabot iyan. Ikaduenin pa ini amban may bahagian pagpaku tu si iyan ni pag istikbal supaya tadaw hatiin kasampurnaan duk pahala sa hadja si pag iyan ni may samihan pagtek ka sin Ramadan inin pag welcome te pag hurmat te sin Ramadan. Dua apa ini sin ipon piu si Tuhan ni. Inhininang iye dambua amban me siye tinatayma kakahinang nin. Dua asin ipon piu si Tuhan ni inhininang iye dambua amban me manusia tinatayma iye ni kakahinang nin. Tinatayma iye ni kakahinang nin duk pinajukup si iye in iye ni amal nin. Labay amban ini paghaun lawen amban pag-awen atawakan pagmaharlika Allah Subhanahu wa Ta'ala lu siye amban ini pag-awen atawakan pagmaharlika Allah Ta'ala lu siye amban apinar ka jahannam. Makuiye tasabot si kitab inin amban me duaahin Allahumma ja'alna fi Ramadana minal mutaqabbilina waqtim lana bil'itqi minan niran. O Tuhan kami, hinangon kami pa inni amban me ini luud si dialeman sin Ramadan amban me siye tinatayma kakahinang nin. Amban me siye tinatayma kakahinang nin. Allahumma ja'alna fi Ramadan minal mutaqabbilin. Ya Allah pa ini, oh Tuhan kami, paniyaon kami, luud dalam bulan Ramadan iyan, amban me tinatayma kakahinang kami. Pagi kay tinayma ibadat nito si bulan Ramadan inin, bangin lang murante sin parkala subahat, makabata sin pag-ibadat te. Kagay tinayma puasanin. Kagay tinayma ibadat nito si bulan Ramadan, ang kan induahin. Sige, pipatek ka Ramadanin to, siinin, hatinin, na, bangpain kami ya Allah, paniyaon, lu si bulan Ramadanian, amban mengi ini, mutakabbilin, may manusia, tinatay maibadat nen, waqtim lana, bil'itki minan niran, duk pa inni, pajukupon pa inni si kami in amal kamihin, labay amban pag-awen no si kami, pagmahardika no si kami, amban apinar ka jahannam. Iyan amban me teluhan, amban me telu, amban me painte,
telu bahagian sin dua si usulan panagnaan yene ngan dua in ipon si Allah subhanahu wa ta'ala sige patekka in Ramadan. Ikadua usulanin may pong tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala si pagsampang sin Ramadan yene pa inne labay amban pagniyat sa hap-hap. Labay amban pagniyat sa hap-hap. Natusiinin niya mga madhab mag-aka atinin manjari ni kita magniyat amban panagnaan Ramadanin buon ni sampay kemo ni en puasahin. Niya isampain ni amban may sa hap-hap pagniyat bang kimuase si tiap-tiap sangi man painte sin iyene main pagpuas kisamiyaan mag iyene mag sahur to si bulan Ramadan. Na atinin inniyatin asabtabi magniyat si Ramadan atau wakat ini na ibadat tanbi subay pa ingay inilangan bang kita magniyat subay gay pinakali bang kita magniyat ini hinangten subay gay milisara pagge tempat niyatin gak si dela dok gak simpen atag tempat niyatin diem pangatean sababan nen bang lapalan nun niyat nun man talaffadhu bin niya bidaatun naqwa bang pain ni apabiye ni samiyaan lapalan nun niyat nun bisara nun niyat nun makahinang pikaw bidaah duk makro piye ni hinang numiyan amaniin niyatin pain suway din pangatian magniyat cuma muasi kaw si dialeman dawul Ramadan niyan muasi kaw hatinin si tiap-tiap elew sin bulan Ramadan inniyatin esed tebi suway ini suway lando pa inni samiyaan iyene dantanin. Padanta te biniyatten bi pahap te biniyatten bi. Niat piu kita bi si kahapan si waktu kita bi ini magpuase. Dumain tabiya mihan kami pagpuase sinduehin magpuase pinain pag ini paningkuan pitla hadja. Panagnaan ikahatinin panagnaan uslo si tengaan usi kahinapusan sin Ramadan paningkuan pitla po hadja. Dudumin sa pagniyatin. Atau kan dumin sa hantang pagpuasahin. Muase ka hatinin bang takitewe bibulanin. Damikian bang song ni ubus Ramadanin. Muase hatinin muka ka bang takitewe bibulanin. Bang takite dempuruk siyam elew. Bangga takite kajukupun bitelong elew. Dumain sa miyaan pigpuasahin magniyat kau telo elew paningkuan pitlah dya. Na yung pinagbahasatin, hatinin, may ibadat, may amal, tinambahan, duk tinulangan, we, de, ginantian, we, de, insyaallah ta'ala, duk Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, ang baniin, si waktu kayo nampang sin Ramadan, si waktu iyo ni pagunoy-gunoy, iye ni Ramadanin, bang may buhayin pa seluy-seluy ni, suway pain bang pa seluy-seluy ni, pi elewanin, sarta bulanin, patapit ni piu si kao, suway pa in niyat nun, intention nun piyo pa in ni si hinanghap kwe pa in ni samiyaan iye ni pangatean sin ipon iye ni suway in pangatean iye ni kung kita ipon Allah Ta'ala si pag-amalan lo si bulan Ramadan tatas iye magparman Allah Subhanahu wa Ta'ala si surah Al-Hujarat pa inni farman Allah Ta'ala qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Tusiinin pen Allah Subhanahu wa Ta'ala o kam may karasulan o kyo ya Rasulullah qul akahanon siya ya Rasulullah akahan penin may kaaraban ya Rasulullah ini pa inni toan biku toan bin Allah Subhanahu wa Ta'ala duk panduan bi iye atau akan panuan bi iye sin pag-agama benar ted penne in Allah Subhanahu wa Ta'ala katauhan ni ini ni india tak langitin demikian nen kinatauhan bisa bi Allah Ta'ala ini ni in tu si bulak dunya ini dukin Allah Ta'ala lu si kaam indukin Allah Subhanahu wa Ta'ala lu si kaam penne makahati
tahati we ni intiap-tiap pe ni ini ni ga niya makatatapok, ga niya atinin tumapok, bisan dambua ini duk painin Allah subhanahu wa ta'ala, duk gipin ni maghajat Allah ta'ala hin pagpahati amban kaam si tenged pa ini pag-agama. Ambaniin in hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam si tenged pa inte niyat innamal a'malu binniyah. Benar taed pa ini in ibadat in amal kemun amal ibadat sinikite bi gaypen yeta vista si sara malingkan taganiyat. Innamal a'malu binniyat saben natin penne in kemun amal ten bi gaypen tavista we sara atau kan gaypen tavista we sara malingkan pa inni taganiyat. Yeru intavista we Allah ta'ala hin yene me ibadat betarante bi niyat. In kaniyaan painte sin kauman yene si Imam Ahmad si zaman niin in kaniyaan nin nga kaiye si anak ne si Abdullah okay pa inni Abdullah magniyat keo pa inni nga hinang kahapan karena sa benar teed in kauyan o Abdullah bisan pa inni kita hinang no iyene niyat no kahapanien in pagniatan iyene pa inni pagniatan no kahapanien ta itong duiye ini ta itong duiye hinang hap. Okay pa inni Abdullah magniyat kyo pa inni si hinang kahapan sabab bisan pa inni inniyat no iyene hinang kahapan lay ga maujud benated pa inni ta itong lupa inni iye amban na hinang kahapan sa iin in pagnasihat de si may kaanakan din in pagnasihat sin mga isi kaulamaan dahil lo amban kita bisi may kaanakan din dinaak maghinang magniyat maghinang kahapan dumin magangan-angan maghinang lemmi dumin magangan-angan mono dumin magangan-angan nungga dumin magangan-angan kemon hatinin yene parkala subahat makabatal siniyene hatinin si sinong tawiinin iniyat iye makamumpaat si pagsampang si bulan Ramadan tabahagi iye atas magduwe. Iniyat magmumpaat si pagsampang si bulan Ramadan tabahagi iye atas magduwe. Iniyat panagnaanin bang kita'y binampang sin bulan Ramadan niyat pa inni para si kemon. Niyat para si kemon. Kwe pa inni magniyat iye magpaek kasin kahapan luo di alam bulan Ramadan. Panagnaan niya na bahagian niyatin magmumpaat si pagsampang sin bulan Ramadan magniyat iye pente samua bang penbahasa Malayuin niat penne samua general intention bang si bahasabi iye ne painne magniyat iye magpaek kahapan ni luo si bulan Ramadan. Ikadua painne iye ne niyatin niat pinatampal we ni maksudnen. Niat pinatampal we ni yene maksudnen. Kwe ni magniyat indambwa ipun. Lu si bulan Ramadan miyaan sinme ginisan kakahinang. Sarta tinugila we ni yene pagniyatan ni miyaan. Tugila na yene pagniyatan ni miyaan. Delem pangatean ni. Ya Allah, muasik kusumo. Ya Allah, sabi kemo natin ye pagniatan niyan pinatampal we ni maksud nin uwus magniyat iye lu dalam bulan Ramadan iyan ine taniyat pe pangatian niyan pinadagbes we ni. Pinadagbes we ni iye ni ginisan kakahinang niyan tinugila we ni lu siniyat ni dalam pangatian ni. Amban ni pagpuase ni iyan. Duk ini pe, kwe me pe ini pag magniyat iye patengge ni pe ekani in pagpatengge sin qiyamul lail.
pag ikaniin pagpatinggisin pagtarawih. Bang dendang-dendangan neru gaes ne si pagtarawin. Bang may dendang-dendangan neru bisan may danjud ta gaes we nenengge. Malingkan nen yay sabinin amban may makamali si kitehin bang kita upamanen may dambu amban may panuhutan atau kan may imam. Sa ukat ni Samia an hatinin magtarawih na may danjud Samian binasaten. Nanduming sa ili. Peman nurisab in may ine, in may jamaanon. Bang niya lume, longkoy-longkoy, gaya ni agen bisan may makanapasin. Niya may maghikit-hikit lu. Peman nurisab may jamaanon, bang may samiyaan, senior ne. Pa, diki-diki yun ni sabihan ni samiyaan, ano nun. Miki kay may magdanjud, wenjud, basa, nulu, si bulan Ramadan iyan. Subay ni dendang-dendangan no, duk sibu-sibu no jamaanon. Bang may hapid sa upamanan, jamaanon. Duk katawhan na may parkalamen, duk makatatas bisan, peka magkilawan lu, ubang may duet talunjud, darakaat gani asani. Peki bang upamanin, may jamaanon do samiyaan, may lama-lama ro pag-imanin, ubus bune kipi may mag-ayat, may danjud. Si tarawih, nanambahin nagi pa jama api manusyain. Usdi kapag amahan no, pagi niya waktu labo, hindi Syria. Banggihap pagbuon, niya waktu labo, iya Syria. Ang kanabisan ibadat pagbasa Quranin bang iniyat nun. Ibadat nun kalamuran iya riya pasaw pa ibadat tirinin pag tinaisa agama Allah Ta'ala. Intabi pin hatinin makahatihin. Misan isa pagbasa Quran bang makamudarat luo si jamaah. Bang makumudarat pagenya isa penne in afdal pagpatahaan no sa di manjari ki dendang-dendangan no manjari ki magjamaa duk na sibu-sibu no sa bangka upain panuhutanin buek kapain jamaa alam mapag-imanin lagi mi abahi inerwisab dumenhab pente ko ikawin hatinin suka-suka no dabang may abahi may 70 tahon na 80 tahon bune nengge may da oras 3 oras na bekatan sa miyaan sampay hatinin niya waktu batal na yun pag sambahayang damian. Nasubiri sa tatabno, bangkyo sa miyaan mag-imam, tatabno, iyan na jamaanon. Tatabno, may pong tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala, iyan na ibadat numian, gaysab sa miyaan makamudarat si sawe, no? Tusinin, patampal ne, inine, niyatnen, luu si bulan Ramadan miyaan, ikadwe pagniyatin, patampal ne, duktugila, dem pangatian ne, sarta padagbes ne, iyan niyat ne miyan, paekani ko ini pagtenggisin sambahayang, duk pagbasa sin Quran. Magbasa sin Quran. Natusab si pagbasa Quran ini, suwero isab kita papahap-hap. Sa baban nin bang niya may tuli-tuli sa miya, anday sab sabu-sabu, ningi patuliahin, ningi ki magbasa. Inge pakasegno soalanon bang sabuahin tuli-tuli. Hati ni iskab ki sa miyaan pi patapit-tapit ataw magpakali-kali sa miyaan magbasa kyo dumain sa miya kimi tampat. Iya sa miyaan ko mingi hanek pikilan nun. Pisa net ki tamen game paano no sa miyaan. Duk magbasa kyo kay manon duisab kahalanin. Iya gi ki makeduse si sawe no. Ada punin pagbasa Quran ini naman sa hadya-hadya ibadat paggi in Ramadanin ininan duisab biya syahrul Quran. Bang tumewa pagbasa no siyehin duk bang gay sab ki makamudarat si sawe no pagibang ki makamudarat upamanen may nga bahangi iyo kyo sa miyaan si tinga-tinga sa miyan lumanon usbo na ki maghuyaghagan magbasa Quran nagiin manjari sa idi manjari sab kita mas sa Quran kita na hadya makakalihin pagiin lawi aula giye ka tuhutan riya pagi adakala magbasa ki Quran pahap-hap no sa miyan pagbasa no nubos sa miyan duk hadya kasi miyaan tabantog at tawakan pinain hap pagbasa no na depende isiniyat. So, tusinin panagbest no kung may pagbasa no Quranin duk may ini magniyat kew bakas makaniyat kew sarta pinatampal no kaya ini pagpaek kasin pagsarak ka duk ini pagpahap-hap duk ini pagpahap-hap. Tusinin ini tusi bulan Ramadan ini suway buus ti artaten bang niya duisab maglabi-labi amba ni sab gastute si parkala maksiat buus ti si parkala ibadat dukda ted lamurante riya dukda ted lamurante pagpakali-kali dukda ted lamurante ini ni pagpakite-kite dukda ted lamurante kabantugan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira adakala tu si bulan Ramadan inin hatinin magtuyo-tuyo ni kayo magsarak ka
supaya ko kinatauhan wa sinduehin in kao masya Allah mag-uurong in kao sa miyan in kao sa inin except bi sa ingi si Omar radhiyallahu an maghalipa bangingurong bangyan awang si mingi rakyat ni panabang nen hep bang niya dapat niya bahangi gana makatao gi kinatauhan wa si Omar hati miyan magtabang yen sa ngemin pag elaw pinihan ni we me bakas tinabangan bang sine bakas may magbuwasin sumagawa aga kinatauhan we si Omar hati yen pagge painne si may sahabat nen katelewan kun painne bang elew ko sa miyaan yene magurong atau kan nabang si may manusia rakyat kun adakala sa miyan makapagriya ko adakala ini makapagriya ko so to sinin in usulan ikateluhin amban may ampat usulan yene painte pagsampangte supaya tadawhatte in kasampurnaan sin yene sa miyaan Siniyene sa miyaan na painte pagpuasehin, istikbalul Ramadan, iyene painne tinagama we ipon sin ginahabaran ni. Tinagama we ipon. In ginahabaran nin, lawe amban paghati, lawe amban pagpangadji, sin ginhawabaran nin laway amban paghati hati ne teed ingat ne teed ingat ginhawabaran ne teed saben na teed in kamumpaatan sin ammal luu dalam bulan Ramadan iyan subi yan inusulan ni kateluhin pa ini tagamat subi tagamate bi ginhawabaran te bi ininin hatinen ini tagamahan te bi sin katao ngaji kita bi ngahati kita bi pahati te bi te dia ni ginahawabaran te bi inin sin ine kamumpaatan sin amal lu si bulan Ramadan supaya tahasil te bi gi kita bisa mihan magsusun pag-ubos bulan Ramadanin we mihan nga tahinang we ko Dumain suwi kita magseminar ni Hadja, miki pinain pen mesinwehin magtalim mang bulan Ramadan. Us pagbuhan ni bulan Ramadan gani magtalim. Nasiga te patek ka Ramadanin, suwi ni Sadyano barannon nga hati. Supaya pagtek ka bulan Ramadanin, gani kay makahinang bidaa, gani kay makahinang sakuto, gani kay makahinang riya, gani kay makahinang mufsidat. Gani kay may makahinang pente, ini may makatagga, makapasaw sin ibadat no, yan in Ramadan. Sabab pa ini bang katauhan ni tasaddiya we no we ginahabaran no in me kahalan me kasara-saraan luusi iyan ni bulan Ramadan miyaan ini pa sa ingyahan tang paghinang nin in iyan pa ini para ili si ginahabaran no para ili pa ini si ginahabaran no ro dumini para pusine ruksine na patut si kite Muslim in sa utan tebi patut pa inne si iye sa utan ni iye ne ine ni kahapan binettad luu binellat luu sarta pinaluha si iye we Allahu Ta'ala duk pa inne ne intalebbi amban me keseg ni lupa ini si paghinang sin kahapan iyan mo o studyo iye ngahinang sin me tasabot iyan. Pero Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan falinapsihi wa man asaa fa'alayha. Tasabot ini si suratul Fussilat ayat 40 enem. Sine-sine pa in maghinang kahapan, in kamumpaatan nilay si Iyero, magbalik do siye, dok sine-sine pa in maghinang hatinin gay mahapin, sine-sine pa in maghinang malimiin, hatinin dumin mahapin, na in kamudaratan nin pa in magbalik do, iyene tungbas nin PCE. Natusiinin, dokwan man pa Allah subhanahu wa ta'ala, si suratul An'am ayat 104 paman absara falinafsihi waman amiya fa'alayha na sine-sine pa inni pinataalok
in pamayam nen duk pangatayan nen, in pamandang nen duk pangatayan nen pataaluk ne, duk patuhut ne, sarta pag magbati kupo iye, luupain ne si pagtekka, iluupain ne si me pinatekka we Allah subhanahu wa ta'ala me partandasan, sa tampal-tampal, na in kamumpaatanin pain damikyan nin in ine in kamumpaatan sin iene damikyan ni in magbalik do pain pisi iye. Adapun sine-sine pa in magbute-bute wa man umiya sine-sine pa in magbute-bute. Luus iye si may kahapan iyen pinatekka we Allah subhanahu wa ta'ala. Dukga pinataalluk we ni luus iye. Dukga pinatuhot we ni sarta ga iye magmatikupo. Na in kamudaratanin pa in magbalik do namikyan ni NPC iye. Na in maksud inin ko may painter Ramadan inin bangga pataaluk tapi si may kahapan. Pinatekka we Allah Ta'ala sa tampal-tampal painte partandaan kahapan duk kamumpaatan si tek iyan pagtekka bulan Ramadan inin. Ilukahan we Allah Ta'ala iyan lawang surgain. Tinandal we ni may lawang narkain. Sarta painte ti iningketan we ni may syaitanin. Si may bariman. Nabangga pataaluk no, ga ke magmatikupo, ga tuhot no, in pangandaakan inin, in sa tampal-tampal tanda Allah Ta'ala, si may mapatikkainin. Nara ni kiyaw awam, dukda ni kiyaw ulali, bang we niya magbono, we niya magsuntuk, we niya maglimot, bisan do puase, we niya magtumbi, bisan do puase, we niya nangkiyaw, bisan do puase. Sa baban nen ga pinataaluk we de ginahawabaran den duk ga si magmatikupo, ga si magmariawa. Luusi ini tampal partan pa sa tampal-tampal pa ini kamumpaatan pinatekka we Allah Ta'ala luusi. Nahangkan nirakew inu-inu bang niya atinin sa miyaan me pajatu pegge bisan pinatekka we Allah Ta'ala me perkala inin ga duse pataaluk, duk ga duse ngahagad, duk ga duse magmariawa. Na in kamudaratan pa in hinang deien iye sinulang we de hatinin imban kahapan pinateka Allah Ta'ala lay magbalik do pen NPCC umat al-Islam ne kapung tinayan kami si agam Allah subhanahu wa ta'ala dukpa man Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ayat in Allah subhanahu wa ta'ala surah Syam ayat siyam hap 10 saben narteed magparuntungan ni pa inni in meksiye. Magsusi pa inni sin ginahabaran ni. Sarta pinagsipat we ni in me ini hinang mahapin. Duk pinaliyo. Duk pinaliyo pa inni we ni amban me malemiin. Duk benarteed sa benarteed penne lugi ni. Indines deswe ni inginohabaran nin pinatapok si paghinangan maksiat dukduse si Allah subhanahu wa ta'ala dukparman Allah Ta'ala faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yudillu 'alayha si suratul Yunus ayat 128 duk sine-sine pa inni in magangot hidayat amban Allah Ta'ala duk magparatsaya kahagad si Quran si kamumpaatan ni na magbalik do hatinin lu piu siye duk sine-sine sa pa in pataykot na benarteed in bakkas sin kalaungan teppet do pa in lu siye na ni hadja in painte amban ni kite amban ni atinin maggegelal muslim so tek kapwasehin pataykot do siye amban ni kahapan inin tek kapuasehin ginis sakigim patek kasisihin ginis gedi sonde patay kutsi amban me kahapan inin na inbak kaspain sin kalaungan hien tepet dupain hatinin sisiye dendang-dendangan ni iyan ang mga hinanglay dukatiun dipain ni may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa benar terin ipon apabiye ginawgot we ni pangatayan nen lusi damikyan tasabutien tapahati we ni ginohabaran ni miyaan sa benarteed in kahapan magbalik dupi si ginohabaran ni dukbang makahinang hatinin
Langgar syara Allah Ta'ala magbalik do PCE, mo PCE hati si may parkalaian na bangian tahat diwe ni mo ien. Iye ni bang andang hinati we ni. Handang sinadya tinagama we ni ginahabaran nin na mo pa ini si iye si pagsaot. Pagsaot pa ini luu si bulan Ramadan iyan ngahinang PCE na tanto ted pa inni makatapit iye tudyo Tuhan ni Rabbul Alamin. Duk in kanyaan pen ni siniyat ni iyan dambua amban me dinding. Dambua amban me dinding pagen palikus pa inni si iye amban me hinang iye kalemian. Iyan ni niyat no lagi kay makapagniat lagi ni dahil niyat no hinang kahapan. Dambuyan amban pa ini ngalikus si iye amban hinang kalemian. Gatinin di makahinang pente sa miyaan iye ni main dumain ihin. Main last nin iye ni pente usulan ikaampat si pag iye ni istikbal sin Ramadan. Tinagamahan. Tagamani ginahawabaran nin nga hati sin kahukum-hukuman. Tagamani in ginahawabaran nin nga hati sin kahukum-hukuman. Syara sin pagpuasi. Sa baban nin pagyabang kiyo magpuasi, gaya hati no syara nin. Gaya hati no hukuman nin. Nang kanibang niya magpuasi. Niya ni magpuasi hati nin parehelo ni amban syara. Parehelo ni amban aka Allah Ta'ala. Niya ni sabi ni hati nin sa miyan magpuasi. Hati nin na masi-masiro ga katinggalan we de mengi subahat lu di arem nin. So ambaniin supaya sampurna pagpuasi tenbi. Supaya tatay pagpuasi tenbi. Supaya kita be prepare. Si iye ni hinang tebi, sinabu tebi inin, sinong tebi inin. Tagamahon ginuhabaran nun nga hati kasara-saraan hukuman Allah Ta'ala. Hukuman sin pagpuasa inin si parman Allah Ta'ala. Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Suratun Nisa ayat 126 pukennen. Ganya pa inni ang bandambua. Ganya pa ini ang bandambua alawi hap in pag-agamanin. Amban mi ini magpaeddo iya tuju Allah Ta'ala lu si katampalan. Sarta painte sibu du si katampalan duk si atinen si katapuk-tapukan sa miyaan. Duk danta sa miyaan in niyat nin. Duk happy sa miyaan in niyat nin tunggal tuju Allah Ta'ala. Duk magpahap-hap iye lu si kakahinang ni lawi pa inni amban pagtuhot lu si sinara we Allahu subhanahu wa ta'ala. Inhantang sin pagpahap-hap sin iyan hinang. Misan pe sa inge paghap nun gay na magkaginisan gay na magkemon bangiyan gay runuhot sinara we Allahu ta'ala. Gay rupe ni entinay mawe Tuhan tebi Rabbul Alamin. Hangkan wajib si kita bi insuway hati tebi in me kahukum-hukuman nen. Sige pipatek ka iyan in elawruk bulan nen. Iyan ni bulan puasahin. In pagpahap si pag-agama, in hati sin pagpahap lu sin pag-agama, mania iya pa in nilabay amban pag-asek piu dialem ne. Tuhut ne. In me syara sarta paragbes ne. Tuhut ne in syara lu dialem ne. Iyan ni syara Ramadan miyan tuhut ne. Sarta paragbes ne. Iyan ni syara dialem sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala lu si yene painte di alam ni miyan Ramadan. Kwe kasabut pa inni si iya lu si sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam si hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam in Ramadan. Hatinin in Ramadan in magtetek ka pa inni Ramadanin magkalagihan iye ini tinuan iye in ginahabaran nin si kahukum-hukuman syara tenged iye ne painte pagpuase na subay pa inne iye pahati atawakan subay iye atinen pataaluk subay kita pataaluk lu si Ramadan maksud pataaluk kita lu inhinangten patuhut si syara Allah Ta'ala lu si iye ne sinara dalam bulan Ramadan. Sarta ini nga hati iye
Duk nga hati iye may kahukum-hukuman ni si iye ni kahukum-hukuman pagpuase. Duk sa dipe amban me iye ni amban iyen. Supaya bang iye pa in ni maghinang in kaniyaan sin hinang na miyaan ini tumewa. Supaya bang iye maghinang, supaya bang iye magpuase na tumewa. Karena benarted in ipon wajib si iye. Wajib si kitebi ipon Allah Ta'ala padahelu tebi pain. In ine ni. Wajib pain pinadahelu padahelu tebi in ine ni amban me patut pinadahelu atawakan wajib pinadahelu amban pain te iye. Amban iye ibadat tenbi in nga hati kitebi dahelu. Wajib bili in nga hati kita bidahelu ilmu. Nga hati kita bidahelu may isara. Before kita maghinang. Supaya tumewa iye ni kakahinang tebi. Iyan labi-labi nito si Ramadan inin. Wajib si kita nga hati. Sin ini ni pataaluk lo si pagpuase. Amban may kahukum-hukuman. Amban may ini kahukum-hukuman. Damuli ang maniin. Pakute bisudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pain kita bi inampun. Pakute bituju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pain inampun kemon paradusahan te bi inin. Sarta pinaabot kita bi si bulan Ramadan. Si elewan sin Ramadan. Pinasampurna sarta pinajukup Ramadan tenbi. Nuhut si aturan ni. Nuhut si syara ni. Duktunyukan Allah ta'ala kita bi piyo si hinang. Ini hinang kabayaan ni duk karidaan ni lu dia leman bulan Ramadan mulia duk sikemun ni samiaan iya ni pain samiaan bulan demikian nin pakute birisab junjung tujuh Tuhan te birabbul alamin bang pain hininang we ni hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala in kitabi amban me ini minal makbulin amban me manusia tinatayma in amal ibadat nen labi-labi nen tusi bulan Ramadan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in taman tuune kwe me painte sa miyaan lumabi-labi ne ko amban ni orasin pagilit ko tekka pag maapandiin kami daran kami tapaot sa miyaan si pag-live bang katekahan kan schedule na iyan painte bidnillahi subhanahu wa ta'ala in happy sa painte pen bahasabin main better late than nothing pen bahasabin happy pende kita tarasaw ang banra niya pagya manjarin tabalik usta pakali balik painte murah-murahan bang pain pinagbarakat yo Allah Ta'ala sarta inampun kitebi bi Allah Ta'ala si kemo ni ini padusihan tenbi sarta 100% bang pain isab murah-murahan tadawhat tebi in Ramadan inin minaksud tebi tu si bulan Ramadan inin in pagsampang tebi si bulan Ramadan inin nuot si ampat atulan kwe painte tasabbut we dambua alim sin kiti ko Syekh Salih Al-Utsaimin bin atinin amban nangi kinilale dambu amban me sa hajja kaguruhan duk patut pangeddoan tabi mengi atinin pangajian murah-murahan pinagbarakat si kitebi sangim inin si kitebi ni kemon duk bang pain inampun kemon padusahan tenbi tetewan kune hataman kune bisarakun silapal kasilasa salam kasilasa lu si kaam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.